पाछो लई ल्यो। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम दीर्घानागतेनाय प्रमाणेन पुण्यप्रभवन्तो ग्रवन्तो तेनाय प्रमाणेन दीर्घमायुरस्तु। हता एम नम बेसी जाओ। हाँ दादा ए श्रीफल ने आंबाना पान लई ल्यो। बंनेना वाटका भरेला छे। वच्चे थाળી આપી દો। પ્રિયંતામાં આવે એટલે થાળીની અંદર પાણીની ચમચી પધરાવતા જાજો। પછી જ્યારે અમે કહીએ ત્યારે 7 ચમચી ઘણી અને એક પડિયામાં અથવા એક વાટકામાં પધરાવી દેજો। પડિયો કે વાટકો આપી દેજો, પાણી નીચે ન ઢોળાય। ओम तिथि कारणे मुहूर्ते नक्षत्रे ग्रहलाग्नि देवते प्रियंताम तिथि कारणे समूर्ते सनक्षत्रे सक्रे साधि देवते प्रियंताम दुर्गा पांचाल्यो प्रियंताम अग्निपुरोगा विश्वदेवा इंद्रपुरोगा मरुद्गणा प्रियंताम माहेश्वरी पुरोगा मामातर प्रियंताम वशिष्ठपुरोगा सर्वे ऋषिगणा प्रियंताम अरुंधति पुरोगा एक पत्नय प्रियंताम विष्णुपुरोगा सर्वदेवा प्रियंताम ब्रह्मपुरोगा सर्ववेदाः ब्रह्मच्च ब्राह्मणाच मां भगवती श्री सरस्वती मां भगवती श्री महालक्ष्मी मां भगवती श्री महाकाली मां भगवती श्री सद्दामेघे मां भगवती श्री कात्यायनी मां भगवती श्री रुद्धिकरी मां भगवती श्री सिद्धिकरी मां भगवती श्री पुष्टिकरी मां भगवती श्री तुष्टिकरी भगवंतो विघ्न विनायको सर्व कुल देवता सर्व कुल देवी माताय सर्व ग्राम देवताय सर्व इष्ट देवताय। હવે હાથ ચમચી ગણી અને ન્યા પડ્યો પાત્ર આપ્યું એની અંદર બંને